Nico Kado Avocado telah menjadi viral di internet beberapa tahun yang lalu. Banyak orang yang mengatakan kalau si Nick ini sampai melukai dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan perhatian dari publik. Bahkan video-videonya juga mengandung judul-judul yang clickbait. Ya, sebenarnya judulnya apa, tapi isi kontennya apa. Dan tidak ada yang bisa menghentikan dia. Walaupun kita berpikir kalau strateginya ini sangat kontroversial. Ya, walaupun kita berpikir kalau strateginya ini dibilang cukup kontroversial, tapi dengan cara ini dia berhasil loh kayak mendapatkan teman-teman yang baru. Bahkan beberapa hari belakangan ini, baru-baru ini, dia ini diundang di salah satu podcast dan bikin podcast bareng gitu. Terus kita akan ngomongin sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Nah, kemarin itu si Nick ini diundang sama salah satu YouTuber yang bernama Caleb gitu. Nah, dia ini kayak diundang atau ya dikontrak lah untuk bikin konten selama beberapa kali gitu. Terus ini akhirnya kayak setuju atas permintaan si Caleb ini. Ya iyalah, dibayar banyak, terus kayak dibela-belain, diterbangin dari rumahnya Nick ke rumahnya si Caleb. Bahkan si Nick ini ya demi menghasilkan uang, dia rela ditantang sama si Caleb ini untuk menghabiskan takis. Takis tuh snack yang pedes itu yang banyak banget gitu loh guys, selama waktu 10 menit kalau nggak salah. 10 minutes. And if I can finish all of the food in 10 minutes, I get $10,000 from you. Nah, beberapa orang merasa sedih dan kayak disturbing aja melihat videonya Nick makan takis itu. Kayak I don't know, kayak Nick tuh berasa kayak nggak enjoy, kayak terpaksa gitu. Ya, walaupun demikian, akhirnya ya Nick seneng-seneng aja karena dia berhasil mendapatkan $10.000. Itu banyak banget guys. Makanya ya, walaupun dia kayak sebenarnya nggak seneng, tapi ya dapat duit ya akhirnya seneng lagi. You might as well give this to me now. Okay. It's years in the making. Years in the making. There should be 55 $20 bills there. Terus guys, si Caleb ini merasa seneng karena videonya sama Nick ini menjadi viral. Dan semenjak videonya ini viral, akhirnya si Caleb sama Nick ini kayak melihat suatu kesempatan terbuka lebar kayak, wah viral nih, gimana kalau misalkan kita nggak kerja sama aja. Nah, akhirnya si Nick sama si Caleb ini memutuskan untuk bekerja sama membuat beberapa konten lagi. Terus guys, beberapa penontonnya si Caleb ini awalnya kan ngeliat Nick tuh kayak nggak suka gitu kan. Tapi guys, semenjak videonya si Nick sama si Caleb itu viral, beberapa penontonnya si Caleb yang awalnya nggak suka tiba-tiba jadi suka sama si Nick. Padahal sebelum-sebelumnya si Caleb ini sempat bikin video nge-reaction si Nick ini kayak di roasting lah, dijelek-jelekin gitu. Tapi kok tiba-tiba si Caleb ini malah ngundang si Nick untuk datang ke acaranya. Orang-orang berpikir kalau kayak, apakah si Caleb ini memanfaatkan kesempatan atau ngedatengin Nick cuman untuk dijelek-jelekin gitu loh. Nah, videonya Nick sama si Caleb ini, penonton tuh melihat kalau si Nick ini keluar dari karakter aslinya, which is kita melihat ada sisi lain dari si Nick, yaitu menjadi orang yang normal, enggak hiperaktif, enggak aneh gitu kan. Nah, makanya di sini Nick tuh merasa kayak dicintai dan berasa kayak, wow, ini sisi terang dari Nico Kado Avocado. Nah, dari situ si netizen tuh kayak request, ayo kak bikin lagi kayak seperti itu. I secured the bag. My golden goose is here. I don't get paid. I'm calling corporate. Feel it, buddy. I'm back, everyone. Yeah, because apparently you couldn't get enough. Well, here I am. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk membuat podcast berdua gitu guys. Dan podcast pertamanya ini ya basically mereka nih berbicara tentang gimana perjalanannya si Nick, terus gimana apa struggle yang dia alami ketika menjadi seorang YouTuber mukbang. Dan podcast mereka ini dikasih judul The Fire gitu. Dan baru aja ngeposting video pertama mereka. Dan di episode pertama ini mereka nih menceritakan bagaimana persahabatannya nih mulai berkembang. Terus si Caleb juga nyuruh supaya Nick ini hidup sehat. Terus juga beberapa pengguna internet yang kayak menekan Nick supaya dia ini berubah untuk menjadi lebih sehat lagi. Tapi guys, ketika si Nick ini mencoba untuk menuruti netizen dengan kayak membuat video mukbang makanan sehat, tapi ternyata viewersnya tuh anjlok, bener-bener anjlok. Jadi sebenarnya orang itu nggak peduli sih, dia lebih tertarik ketika melihat Nick ini makan makanan yang banyak tidak sehat gitu loh. Internet
Everybody wants to see you be healthy, lose weight. They don't They care. do. They care. They care. They deeply. no. Let me tell you something about YouTube. I know you have more subs than me, even though half them are mine. That got stoled. But let me tell you something about YouTube. People say a lot, but they don't really mean it. They say, "Oh, we want to see you eat healthy." I did that twice on my channels. 2 times. 2 times. 2 individual I meals. only had 2 cheeseburgers instead of 4. Okay. Yeah. And I got half the views. So people like to talk a lot, but they don't. But their actions speak louder than words. So, ignore them. Caleb juga berbicara tentang bagaimana orang-orang ini ingin ikut campur tentang hidupnya si Nick. I mean banyak yang berkomentar kalau ayolah Nick makan makanan sehat, ayo dong olahraga, hidup sehat. Nah si Caleb juga kayak menekan gitu. Cuman kayaknya si Nick nggak merasa kayak sedih atau gimana karena mungkin udah terbiasa ya akan komentar-komentar seperti itu. Everybody wanted me to give you an intervention, right? That's the whole idea because we can't just keep milking it forever. Oh yeah, you can. The whole idea of this, I thought you'd be more mad, honestly, because like you're staying with me. We're going to put you in the gym. We're going to force you. You're to work not out. doing any of this. Yes, I'm going to make You're you not. good food. Brussels sprout. Have you ever had a Brussels sprout? When was the last time you ate a vegetable? Be honest. Aside from the zucchini, you squirted it into my toilet like a shotgun blow. Terus mereka ini kayak ngomongin tentang Ethan Klein dan bahkan menyinggung tentang H3 Podcast. Dan si Nick ini mengatakan kalau H3 Podcast ini akan turun nih, akan anjlok gitu. By the way, untuk yang kalian nggak tahu Ethan Klein ini kayak YouTuber podcast gitu guys. Jadi emang dia suka bikin podcast gitu. Dan si Nick ini juga menjelaskan alasan kenapa dia ini nggak suka sama si Ethan Klein. Karena si Nick ini pernah hampir jadi bintang tamunya si Ethan Klein. Tapi tiba-tiba nggak jadi karena ya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Someone else wanted to do a podcast with you. Oh. Yeah, and I don't know why. It wasn't. Wait, no. It was as a guest. Okay, It wasn't like start a whole freaking podcast show. True, that would be crazy. It was a guest, Right. and I honestly would have. Hi, I know you're watching. I honestly would have, had you not talked behind my back, tell people what I said in text messages, say all these things that were supposed to be kept private before I even met you, and then attack my weight. Can I say the name? Say the name. Ethan Klein. From what podcast? The podcast that is going down the tubes. H3H3? Less people are watching. Dan si Nick ini juga lebih menjelaskan kalau si Ethan Klein ini membuat beberapa video menyindir si Nick karena nggak datang gitu. Wah parah banget ya, ini mah the real pansos ya si Ethan Klein ini. Dan si Nick ini merasa tidak nyaman karena si Ethan ini membagikan pesan pribadi mereka berdua ini ke publik gitu. Nah dari situ ya of course si Nick juga nggak akan mau datang gitu karena kayak privacy ngapain diumbar-umbar. I felt like I was about to walk into a territory where I'd be ganged up on. It was too many people, too many all eyes on me. Yeah. And from the get-go, breaching confidentiality before I even get there. I'm like, you know what? I'm not going to go through this. It was a big stink about a year ago. I remember seeing it. It was a big stink. He made a big deal about it. Of course he did. Yeah, He he made made a like big deal 10 videos about it, and I made 1 I would never do that. after the fact. Huh? Yeah. There's an IMDb page. Dan saat-saat seperti itulah orang-orang merasa kayak suka sama si Nick karena menjadi serius, menjadi yang normal gitu guys. I'm going to live to 95 years old because I have lots of calcium from the bones from the goats that I eat. Goodbye. That was the worst impression I've ever heard in my entire life. That was fucking terrible. Wow, we just lost all our Scottish viewers. Oh, we did, yeah. They just said, we're not watching this thing. Oh my God. Back to Tammy Slayton again. Who do you think dies first, you or her? Sorry, I shouldn't have said that. That's mean. You can move, so I feel like, but just in general though, I make like, people think I'm obsessed with fat people. I'm not, though. Her? Yeah, I mean, sad. That is very sad to say, but yes, genuinely. I really wish they get, seriously, help. Someone's got to do something. No one will do anything. No one, it's not that funny, bro. It makes me sad whenever I think about it. That's why you're here, because I want you to be healthy. Live forever. I want to meet Orlin, too. You need to bring Orlin. This is so uncomfortable. That's my nervous laugh, everyone. I've been having the nervous laugh the whole time I've got here. By the way, si Tammy Slayton ini kayak sama YouTuber mukbang yang bener-bener gede banget badannya, bahkan lebih gede dari Nick. Gitu loh, aku juga pernah bahas di YouTube aku tentang kisah gelap di balik Tammy Slayton. Kalian tinggal cari aja
ketik aja gitu. Terus si Nick juga memohon ke netizen agar nggak di cancel karena dia emang suka gitu, emang suka ngeledek gitu. So before you try to cancel me, oh, he's laughing at people passing away. I'm laughing because it's nervous, and that's not a question you should ever ask. That's true. He does laugh at moments of nervous tension. That is. I laugh at the most inappropriate times. Tapi guys, I don't know apakah podcast itu akan berlanjut, tapi gak tahu ya, sepertinya Nick nyaman gak sih sama si Caleb karena pembicaraannya kayak menyinggung banget dan kayak sedikit kontroversi gitu. I don't know if there's gonna be a podcast number 2. This whole episode sucked. I was put on the spot. They're talking about my weight. They're trying to make me laugh and try to make fun of everything I do. This is over already. So I hope you like the one episode podcast because that's what you got. Tetapi aku merasa mereka ini akan mendapatkan perhatian yang banyak dari netizen. Dan aku rasa mereka akan meneruskan podcast antara si Nick sama Caleb. Ya, menurut kalian gimana? Apakah omongannya si Nick serius kalau dia nggak mau bikin podcast lagi atau cuman kayak sarkas bercanda aja supaya kita tuh kayak penasaran kira-kira ada lagi nggak ya collab mereka? Oke guys, kayaknya segitu aja pembahasan kita tentang Nico Kado Avocado yang terbaru, tentang hidupnya yang baru. Soalnya aku udah lama banget nggak bahas dia. Dan kalau misalkan kalian ada info soal Nick yang baru yang mungkin heboh, kalian bisa komen di bawah. Atau mungkin kalian ada ide lain untuk konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.